Deliver me, I pray, for I know my Kini ang istasyon DXSR 104.9 FM. Nagasibya gikan sa compound sa River Spring Baptist Bible Church, Ruinab, Iligan City. At ang oras, alas 3:01. I've heard it's just a fable, some old stories handed down, and the Bible has no meaning for today. But it was there within those pages that I met the Rock of Ages, and ever since he changed my heart, I say, from Genesis to Revelation, every word of God is true, a light to every generation, tried and tested through and through. The hope of all who died believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible still remains the final word. Volumes written don't contain the kind of power I discover when I read God's word to me. It's my answer for each question, and my fears are laid to rest On this precious book that says what I believe. From Genesis to Revelation, every word of God is true, a light to every generation, tried and tested through and through. The hope of all who died believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible still remains the final word. Through and through, the hope of all who died believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible still remains the final word. The hope of all who died believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible still remains the final word. Mga igala, kumusta? Ang Outreach Bible Baptist Church sa Barangay Dalipuga, Nindakbayan sa Iligan. Mupabati kaninyo sa tulumanon Bible Hour. Bible Hour. Usa ka oras nga tulumanon nga mo hisgot, mutuki o mopadayag kaninyo sa mga balaanong pulong gikan sa balaang kasulatan. Og karon, atong makauban si Pastor Ricky Belmonte sa Outreach Bible Baptist Church.
Pagkidig salamat Megson, maying hapon sa tanan, dalaygon ang Dios sa duga nga higayon nga iyang gihatag. Kanato karon nga hapon nga diin kita Megson makaalagad na usab dinhi sa kahanginan sa pagtuon sa balaan nga pulong karon nga hapon. Sa ngalan sa atong station manager Pastor Ruben Sulapas, kini na usab inyo higala Pastor Ricky Belmonte, pastor sa Outreach Bible Baptist Church dinhi sa Dalipuga, Iligan City. Kauban ako din Megson sa Lawax, Brad Reinhardt o sa grasya sa Ginoo kaming duha. Makiguban kaninyo dinhi sa Kahanginan, dinhi usab sa Facebook live kita Megson karon nga hapon aron sa pagpadayon usab sa ato ang pagtuon Megson. Aniya kita sa series sa pagtuon Megson sa 7 churches nga na-record sa Book of Revelation. O sa grasya sa Ginoo human na kita agtuon sa church at in Ephesus, church in Smyrna, o baguhay lang na human nato pagtuon Megson kining gitawag og church in Pergamos. So karon nga hapon padayonon nato kini og atong pagatun-an karon Megson kining gitawag the church in Thyatira Megson. So by God's grace ato kining pagakuhaan og mensahe base usab sa mensahe nga gusto ipaabot sa Dios ngadto sa church in Thyatira. Muna nga welcome sa ato nga program og nag-ampo ko nga mahimo kini nga blessing og nag-ampo sad ko nga andamon sa Dios ang matag-usan nato ka kasing-kasing karon nga hapon. So salamat sa inyo nga pagpaminaw. Atong sugdan Megson pinagi usab sa pag-ampo karon nga kahaponon. Amahan namo nga langit nun, Diyos nga balaan, tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw may naghatag kanamo og kusog, ikaw may nagapukaw kanamo sa panahon usab sa among pagkatulog, ikaw naghatag kanamo og grasya Ginoo karon nga adlaw. Giila namo ang mga pagkaon, ang dugang nga proteksyon imong gihatag gani kanamo. Kana gayod gikan kanimo Ginoo. Busa kami mapasalamaton sa tanan nimo nga kaayo. Karon nga hapon balang espiritu we pray and I pray God nga kini nga church in Thyatira maghatag ka na mog mensahe and reminder Ginoo sa among pagkinabuhi ingon nga Kristohanon nga kabahin sa usa ka church. Sa dalaygon ikaw Lord I pray ikaw magalihok sa among nga taliwala sa tanan gayod nga magapaminaw karon og sa tanan nga maabot sa among sibya. Ako ubos nga naghangyo kanimo nga ikaw magalihok gid Ginoo Holy Spirit sa amo ang pagtuon. Sa Dios ing himaya ako ning giuli nga na kanimo gamita lang ko nga instrumento nga mapaabot ang imuhang pulong giyahe kung baba ug hunahuna sa angayan ako nga isulti karon nga hapon. And this I ask in Jesus name. Amen. Megson, welcome sa atong nga program og dili kita maglangan Megson atong pagatun-an kining church in Thyatira sa tanan nga 7 churches kini maoy pinakataas og mga verses nga cover sa iyang church Megson. Ang pinakamubo the church in Smyrna. Apan salamat sa mga bulawanon usab nga mga lesson nga atong makutlo ani. Kuni nga ato aghapon kini nga pagabasahon. Atong pagabasahon karon Megson diri lang ta magsumikad sa verse 18 taman ta sa verse number 20. So tuwa lang sa ning delikatan og basa para masabta nato Megson. So Revelation chapter 2 verse number 18 down to verse number 20. So, the Bible says in verse number 18, "And unto the angel of the church in Thyatira write, These things saith he, saith the Son of God, who hath his eyes like unto the flame of fire, and his feet are like fine brass." In verse number 19, "I know thy works, and charity, and service, and faith, and patience, and thy works, and the last to be more than the first." Look at verse number 20, the last. "Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols." So diha lang sa atong pagatun-an Megson tungod kay ato kining anam-anamon. Again, the title of this message karon nga hapon Megson, the church in Thyatira, og ato kining gitawag the tolerant church.
Now, kagahapon o sa miagi nga lesson aton natun-an ang church in Pergamos, the compromising church maigsoon. But this time atong pagatunan Thyatira, the tolerant church. The word tolerant maigsoon kanang mapatuyangon, no? Sa ka church nga iyang gi-tolerate maigsoon ang sala usab sa iyahang mga members maigsoon. So the word Thyatira in another meaning sa English maigsoon, ando na say nakuha nako nga meaning daughter, so usa ka anak nga babayi. O ang present location kining Thyatira maigsoon naa kini nahimutang gihapon sa Asia Minor, specifically dinhi na sakop kini siya sa lugar nga Turkey. O ang karaan nga ngalan sa ancient Greek kini nga syudad sa Thyatira gitawag siya Pilopia o Semiramis. So duha ang ihang karaan nga ngalan. Apan giilisan siya ngalan sa 290 BC. O kini nga lugar maigsoon, naila kini maigsoon nga lugar usa kini ka sentro gayod sa kining tela nga gitawag purple nga tela, o kini dinhi ginahimo ang kadaghanan nga tela nga purple. O kung mahinomdom mo si Lydia nga seller of purple in Acts chapter 16 in verse number 14, diri kinigikan maigsoon sa Thyatira. So ilado kayo ang lugar nga Thyatira niini nga trade nga pagbaligya o kini nga tela maigsoon. Then ugato sa makita maigsoon nga kini nga church in Thyatira maigsoon adunay good things nga gimension ng Ginoo, apan aduna say ma-comment ang Ginoo diri sa unahan. Gamay lang nga introduction maigsoon in verse number 18 sa gihapon naggamit siya word unto the angel of the church in Thyatira write. So atong giila maigsoon na kining word angel again mao kini ang messenger of God, and we call it the pastor nga maoy gitawag nga local nga leader sa church. So miila kita maigsoon nga ang Dios aduna siya designated nga leader sa matag church nga iyaha nga gibutang karon maigsoon. So mo na nga ang matag member usab gikinahanglan usab maigsoon nga magapailalom sa leadership sa pastor nga maoy gipiyalan sa Dios maigsoon. Aron sa ingon nga ang church mahimo kini nga mo lampos og ang Dios usab maoy mahimaya diha gayud sa church. And in verse number 18, gidescribe din ni maigsoon nga ang nagsulti ani, these things say the Son of God. Og atong giila maigsoon that Jesus is the Son of God, og siya gayud kini ang nagsulti maigsoon, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet like brass maigsoon. So gidescribe din niya, and I believe panahon sa judgment mao kini ang ato makita nga description sa Ginoo maigsoon nga his eyes like unto a flame of fire. Karon nga panahon sa time of grace, ang Dios usa siya ka Savior, mao kana nga dili gayud kita magpanuko og duol ngadto sa atong Ginoo maigsoon. Daghay mingon nga dili kita makadirekta og duol ni Jesus kay isog kuno siya, o di ta makadirekta og duol sa amahan kay isog mao kana nga moduol sila og mga santos. No. Sayop kana maigsoon tungod kay walay laing mediator between God and man, only the man Christ Jesus. So dinhi gi-describe lang kini maigsoon nga ang iyang mga mata susama sa kahayag sa kalayo, flame of fire, and his feet like fine brass maigsoon. And I believe panahon kini sa judgment. Dita maglangan atong lesson maigsoon. Number 1, upat kini ka lesson sa gihapon ug ato kining gipaningkamutan nga dali siya masabtan. Number 1, God's praise was given to the faithful believers. Ang Dios maigsoon sa gihapon nasayod siya sa tanan nga mga binuhatan sa matag churches. Ngani adunay common kung inyo ning pagatun-an sa 7 ka mga churches, common kining word I know thy works. Look at verse number 19. So number 1 lesson, God's praise was given. So ang Dios maigsoon kabalo siya nga mo acknowledge, og ang Dios na-notice niya maigsoon ang sacrifice nga gihimo sa pipila ka mga members ani nga church. And again, ato makita dinhi divided kini nga church, adunay mga members nga faithful, aduna say mga members maigsoon nga compromiser
and kining gitawag mga backsliders maigsoon. It is a common scenario usab sa ato nga panahon karon, sa ato nga mga churches. Aduna usay mga churches nga the same composition maigsoon, adunay faithful nga mga members nga nagmatinud-anon, apan aduna usay mga members nga wala usab nagmatinud-anon maigsoon. But the good thing ani maigsoon, ingon ang Bible in verse number 19, I know thy works. So giklaro gayud sa Bible siya, I know thy works and charity and service and faith and patience and thy works. So tingali magwonder mo, kaduha lagi gibalik pastor, redundant kayo ang word works. And I believe adunay emphasis ana ang Ginoo maigsoon tungod kay dinhi ang tumoy isa, and the last to be more than the first. So nagtuo ko maigsoon kining and the last maigsoon to be more than the first, and I believe kining nagrefer kini sa works. So nagpasabot nga kung unsa ang ilahang mga nabuhat before, karon nga sa pagtan-aw pagbalik sa Ginoo, and I believe mas ni-improve ang ilahang mga nabuhat. Now, so sa tanan nga churches mao kini daghan gyud nga gi-commend ang Ginoo maigsoon. Ato makita dinhi maigsoon, adunay 5 kabuok area nga gi-commend kini nga church. So I believe gidayeg sila sa Ginoo maigsoon. So this is number 1 point, God's praise was given to the faithful members. Higala, ayaw ka discourage, ayaw ka luya, tingali dili ka ma-appreciate sa pastor, dili ka ma-appreciate sa kauban nimo sa church, sa imong mga kahago, sa imong sakripisyo. Apan glory to God, walay natago baya sa Ginoo. So mao kini ato ang comfort karon nga hapon, even though nga dili yata ma-acknowledge sa tao, dili tingali ma-notice pud sa tao, or dili ta i-commend sa tao, but praise God, ang Ginoo diha sa mata sa Ginoo maigsoon, wala malilong, wala matago ang imuhang sakripisyo nga gibuhat alang sa Ginoo. Number 1 area nga gi-commend sa Ginoo, I know thy works. So in verse number 19, insya, I know thy works. Ayaw kabala ka. Walay natago nako. So para susama rang nag-iyon ang Ginoo, I know thy works. The word works din maigsoon, deeds. Mga nabuhat, mga maayo nga nabuhat. Higala akong balikon, bisan unsa kagamay ang imuhang gihalad nga trabaho para sa Ginoo maigsoon, na notice ka na niya. How you sacrifice sa imuhang Bible reading bakaha, how you sacrifice sa imuhang prayer, how you sacrifice sa imuhang pagsimba, sa imuhang paghatag, o sa uban pa nga pagsakripisyo nimo maigsoon sa buluhaton sa Dios, kabalo ang Ginoo ana. The second area nga gi-praise sa Ginoo kining gitawag charity. Now the word charity ani nga verse is brotherly love. Now so gi-emphasize sa Ginoo sa I know thy brotherly love. So and I believe daghay mga members ani nga church usab maigsoon nga aduna sila close ties sa ilang kauban usab nga mga members. And I believe mao kanay kabubuton sa Ginoo sa matag members sa church, ingon nga brothers in Christ, ingon nga sisters in Christ, kabubuton sa Ginoo nga mo display kita ani nga character kini gitawag brotherly love. Pagkanindot sa usa ka church nga walay division, pagkanindot sa usa ka church nga walay faction, walay pag-away, walay panagbingkil, but bagkos kining brotherly love mao'y magahari migsoon. Naa kini sa church in Chatera, I know thy works, I know thy charity. The third migsoon kining gitawag service. The word service kining ministering, pagpangalagad. Higala hinumduman nato nga ang church is usa ka organized body o believers designed to serve. Now, wala kita giluwas sa Ginoo aron kitay alagaran, apan higala hinumdumi giluwas ka sa Ginoo aron kita maoy mo alagad alang sa kaluwasan sa uban. Sayop nga mga pagtulunan sa ubang mga Kristohanon nga sila mahimong members sa church, sila mahimong inila sa church, sila mahimong sikat o sila maoy pag-aalagaran. No. Si Jesus Christ miani sa kalibutan aron sa pag-alagad, dili aron pag-alagaran maigsoon. So pagkanindot mao kanay ma-instill sa atoang mind as the member of the Bible Baptist Believing Churches nga mahimo kita nga kita mooy mo serve maigsoon.
So gi-commend ka na sa Ginoo. Number 1, their works, their charity. Ikatulo, their service. And ikaapat, maigsoon, their faith. So gitagsa-tagsa gid maigsoon. Ako nakita nga gitagsa-tagsa gyud sa Ginoo. Wala gi-summarize nga works lang, but gitagsa-tagsa gyud, gi-differentiate, gi-identify sa Ginoo asa sila nga area nga nagpakita sa ilang sakripisyo. Another, their faith. The word faith, conviction of truth. No, naa sila conviction maigsoon what is right and wrong sa pipila ka mga Kristohanon. So higala, I hope karon usab nga hapon ma-remind ta what is our conviction. What is our belief maigsoon? No, salamat gini-believe ta nga ang salvation through Jesus Christ only. Wala sa membership of the church, wala sa baptism, wala sa good works, but naalang kang Jesus Christ maigsoon. Mao na atong conviction that we are saved to serve. Giluwas ta maigsoon aron mga lagad maigsoon. O ikaapat maigsoon, kining gituwag patience. The word patience, another meaning niya maigsoon, kining gituwag endurance, paglahutay. No? So naa sila'y paglahutay maigsoon. Higala challenge nato karon nga hapon, no? Nindot kaayo nga sa atong pagkinabuhi bitaw, no? Nindot ni nga taliwala sa mga kalisod, taliwala yata sa kawaladon, mulahutay kita sa pagpangalagad maigsoon. Nang hinaot kita nga dili makapabulag ka nato ang kalisdanan diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili excuse ang kalisod, dili excuse ang kawaladon nga muundang kita sa pagpangalagad, kundili mao hinuon kanay puhunan nato nga mopaduol kita sa Ginoo tungod kay nagkinahanglan kita og grasya sa Dios. Another word sa patience, constancy. Pagka mapadayonon maigsoon. And another, steadfastness maigsoon. No? Pagka nindot ani nga church, chatera, so glory to God nga gidaig sila sa Dios. God's praise was given to the faithful members maigsoon. So, then ang tumoy, gibalik ang word, and I know thy works. So, kaduha gi-mention ang works. So, number 1, works, charity, service, faith, patience. Then, gibalik na po, and thy works. So, and I believe, dun iyang gisumpayan, and the last, tanawa, to be more than the first. So, in other words, maigsoon, and I believe, ang ilang binuhatan maigsoon, dinhi, mas the more pa nga ni-improve maigsoon. Wow, pagkanindot sa pipila ka mga members ani nga church, nga nagpakita sila maigsoon og growth, ni tubo sila maigsoon. Gala akong pangutana nimo kung naminaw ka karon, Kristohanon ka, Baptist ka, member ka sa church o asa ba ka nahimong member? Akong pangutana mo ni sa kadugayon sa katuigan nga ikaw nakabaton og kaluwasan. Ang pangutana, gikan kaniadto og hangtod karon, kumusta ang imuhang maayo nga binuhatan? Are you growing in your good works? Or ang imuhang binuhatan baka karon maigsoon, nagkagamay baka maigsoon? Tungod kay ang Bible nagsulti, and the last to be more than the first. So nagpasabot maigsoon nga kining church and chatera, ang ilahang binuhatan mas the more pa hinuon nga nag-improve maigsoon. Their good works were improving para sa Ginoo maigsoon. Apan subok kay nga palandongon, no? Daghay Kristohanon karon nga imbis nagkadugay sa ilahang pagkaluwas maigsoon, nagkaanam hinuon og kalayo sa Dios. Sigala ko naminaw ka karon, higala pamalandungi kini akong pangutana, kumusta ang imuhang relasyon sa Ginoo? Tingali sa una, once upon a time faithful ka, once upon a time active ka sa kining gitawag Bible study, active ka maigsoon sa kining gitawag choir. Patingali karon maigsoon, wala na. Diri, and the last to be more than. Basin ang description ani sa imuha karon, kung nagpalayo ka na sa Ginoo, and the last to be worse than. Basin mas labaw pa hinuon kabati. No? Nindot kay word gigamit, and the last to be more than. Dili worst maigsoon. Igala dili aksidente nga nakadungog ka ani nga mensahe karon nga hapon to remind us maigsoon asa na ta sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi maigsoon. Wow, salamat ani nga church nga gi-remind sila. So, and I believe ang Ginoo detalyado kaayo.
Adunay listing sa category nga gi-appreciate, nga gi-acknowledge sa Ginoo maigsoon. Akong challenge sa mga Kristohanon nga naminaw karon, dili lang gyud ta mag-uol maigsoon kay tanan nimong kahago, tanan nimong sakripisyo ang Ginoo nakakita ana maigsoon. It may be in the area of works, it may be in the area of your charity, no? Doon na kay charity sa imong church, in the area of service, in the area of faith, and also in the area of patience maigsoon. Yala, ayaw kabalaka, na-notice na sa Ginoo. Wala tingali ka gidayeg sa imong pastor, wala tingali ka gidayeg sa imong kauban sa church, but rest assured, ang Ginoo maigsoon, nalipay sa imong gibuhat. Wow, glory to God maigsoon. The second, God's patience will soon wears out. Higala, hinumdumi baya nga ang Ginoo usab, aduna say pasensya maigsoon. Apan in this church nga tumabasa karon maigsoon, hinumdumi pod sa lain nga bahin nga ang pasensya biya sa Ginoo naabi panahon nga mapupos. No? God's patience will soon wears out. Look at verse number 20 maigsoon. Dinhi nato nakita verse number 20 and in verse number 21 ato makita diri maigsoon nga ang pasensya diay sa Ginoo tungod kay aduna naman say mga members good kauban aning Thyatira nga church nga wala pod nagmatinud-anon sa Ginoo, no? The same picture gihapon sa ato mga churches karon, dunay mga church nga adunay backsliding members, dunay say mga church nga adunay nagmatinud-anon nga members. Look at verse number 20. Notwithstanding, I have a few things against thee. So, because thou sufferest that woman, specific kay Mingson, that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess. So adunay gitawag nga self-proclamation nga, oy, prophet ko. No, siya ray declare ba nga prophet siya, pero dili gito ordained by God. Ang iyang teaching, to teach and to seduce my servants. So iyang gi-influence ang kauban nila nga church members to teach and seduce my servants, kuyaw kayo ni, to commit fornication. So, gi-influence niya nga, oy, okay raman makighilawas. Kabantay mo, the same usab kini nga trend karon maigsoon, daghay mga churches nga adunay mga members nga okay ra sa ilaha, bisag wala pa naminyo nakighilawas sa opposite sex maigsoon. Tanawa. And to eat things sacrificed unto idols. So, unsa okay raman nang mukaon ka anang mga nagfiesta o niya okay raman nang mamista ka. So gibalik maigsoon sa church in Pergamos na aghapon ni dominant kaini nga teaching kaning tulo, fornication, things offered unto idols o kining gitawag adultery. Look at verse number 21. Tanawa unsay ang gisulti din maigsoon. And I gave her space to repent. So gitagaan niya time to repent of her fornication, and she repented not. So wala siya gahinulsol maigsoon. Look at verse number 22. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her, take note, fornication, then adultery with her, iyon sa dinhi, into great tribulation, except they repent. Higala ato makita dinhi maigsoon, kini nga church gipakita sa Dios nga nahimuot ang Dios, kay gi-commend sa Dios kung nakita ta, di ba, number 1, God's praise was given to the faithful members. Pero diri gi-commend sila, but in other side gi-reprimand pud sila maigsoon, gibadlong sila. So although kini nga church gitawag siya the tolerant church, kanang mapatuyangon, na I believe wala kabadlong ang pastor ani, kay giingnan man siya nga kini naa ka sa imong mga member ani nga klase. So kung ang pastor iyarang gitolerate, pero ang Ginoo wala niya gitolerate kini nga klase nga mga sala maigsoon. Mao gali nga iyang gibadlong in verse number 22, behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent. Insya nga mahiagom gayud kamo sa dako nga tribulation kung dili kamo maghinulsol. So
Dunay babae nga gitawag Jezebel, nga gitawag self-professing prophet Megson, og ang iyang trabaho Megson mauning tulo. Careful mo Megson. Number 1, nagtudlo siya nga okay ra ang fornication. Sabot pasabot anang fornication, pastor. Iyang gitudlo, iyang gi-instill sa hunahuna sa mga members nga okay ra makighilawas nga wala pa naminyo. Hey, sultian to mo Megson. God's standard, the same ang standard sa Ginoo sa Old Testament and in the New Testament. Right is always right and wrong is always wrong. Higala, ang fornication sa time sa mga apostles, sa time aning nga church is wrong, and I believe fornication usab karon nga panahon is wrong also Megson. Fornication is sin at that time, at the same also karon nga time fornication also is sin. Mao ka na higala kung member ka sa ka Bible believing Baptist Church, naghimo ka aning butanga nga pakighilawas nga wala pa ka naminyo, wala malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sala ka na siya Megson. Second nga sala Megson, kining gi-influence aning Jezebel Megson to eat things sacrificed unto idols. No? So daghay mga Baptist gihapon karon nga kusog kaayo mo mukaon og mga hinalad diha sa piyesta Megson. Hangyo tamo undangan na ninyo para dili kamo makabaton sa kapungot sa Dios Megson. And the third Megson kining gitawag adultery. Gibalik kagahapon or miaging adlaw at sa aton natun-an the church in Pergamos, adultery gihapon Megson. So, and I believe kung naminaw ka karon the same sa mensahe sa miagi about adultery higala, and I believe warning na gini sa Ginoo nimo Megson. Hinumdumi God's patience will soon wears out. Hinumdumi ang pasensya sa Ginoo naabayay panahon nga mapupos Megson. Tingali sa kataas nga panahon wala pa ka siluti sa Dios, apan pasalamat ka nga nakadungog ka ani nga mensahe karon, kay kung gitugutan pa ka sa Ginoo nga makadungog ani nga mensahe karon nga wala pa ka siluti sa sala nga imong gibuhat, higala ang Dios nahigugma pagiday kanimo. Ang Dios gusto pagiday nga mo reach out kanimo Megson. So, usa kini ka warning nganha kanato tungod kay ang Dios gusto gayud nga ikaw mabalik ngadto kaniya Megson. Kay ikaw anak sa Dios. Yes, tinuod Megson, labi na gid kaning things offered unto idols. Kabaluta nga kining Dios usa kini kadulumtanan sa Dios Megson. No? So, I hope karon nga hapon aduna kay positive nga attitude. Sa verse number 20, gisulti man gud diri Megson sa verse 20, yun sa dinhi, notwithstanding I have a few things against thee. No, against. Normally kita nga tao dili gyud ta ganahan nga sultian tag sakit. Sultian tag sayop nato Megson. Panigara gala karon nga hapon ako mapaubsanon nga nagahangyo kanimo base sa mensahe aning Church of Chatera. The same message sa Ginoo sa Church of Chatera, the same usab nga message nato karon nga hapon igsoon. Kung naghimo ka aning tulo, fornication, pagkaon sa things offered unto idols, and adultery Megson, adultery. Higala, I hope nga aduna kay positive nga attitude sa pagbadlong. Yan ang Bible, I have few things against thee. Wala sila gitolerate, gibadlong sila Megson. Salamat ginana atong Dios. Dili siya mo tolerate og sala, mo badlong siya kay nasayod siya Megson nga ang paingnan gayud sa sala wala gyud maayong resulta Megson. The same usab kana namo mga pastors nga kinahanglan kami nga mosulti og sala, kinahanglan kami nga mobadlong og sala tungod kay nasayod kami nga makaluluoy og alaot kaayo ang usa ka Kristohanon nga mahiagom sa bunal sa Dios. Higala, be positive sa respond sa pagbadlong sa Ginoo karon nga hapon Megson. Munang importante nga naay mo badlong. No, usahay kasakit nato nga naay mo badlong. But in other side, pasalamat ka nga naay mo badlong nimo, pasalamat ka nga naay mga tao nga nagpakabana nimo tungod kay kana nga mga tao gibadlong ka kay gusto niya nga matulid ka. Mao kana mga pastors Megson. Kay kuyaw man gud ang mahitabo kun walay pagbadlong. Unsa may mahitabo? Take note sa mga bata nga walay tarong nga pagbadlong sa ginikanan. Unsay paingnan sa ilang kinabuhi Megson. No? Kuyaw kayog influence kini si Jezebel Megson siya rin miingon nga propeta ko. Ako propeta ko. No?
The same sa atong nga time, kabantay mo, daghay mga pastors. Pastora ba, babae, women pastors. Ay, wala ba gid kay mabasa sa Bible? Paminaw mo. Kung dili mo swito sa teaching sa Bible, paminaw. Wala ba gid kay mabasa no nga babae nga pastora. Be, pakita ako ninyo diri sa Bible nga dunay women pastors. But daghay churches karon nga nagpatawag silang kaugalingon nga pastora sila. Hey, they were self-professing. Nagprofess sila nga pastor sila maigsoon, but kung imong tanawon sa Bible, ang pastor, ang bishop, the husband of one wife. But pasabot lalaki, the husband. Wala mingon the wife of one husband. Not only the husband, lalaki, then the husband of one wife, meaning minyo. So inaana ang qualification sa mga pastors, minyo. Not only minyo, adunay good nga testimony maigsoon, kung imo nang tiwason ug basa. But kini nga babae, influential kaayo, kay iyang gitudloan sa okay ra man na. Sad to note, daghay mga members ani nga church nga na-influence ani nga babae. Apan higala, look at verse number 21. Di man ibaya nga ang Dios dunay kapungot. Look at verse 21. And I gave her space to repent. Sabot pasabot na pastor. Kitagaan siya tsansa ba? Napay time, napay space. Napay opportunity nga maghinulsol siya. The Bible says, and I gave her space to repent of her fornication. Igala ko naminaw ka karon, the same message akong idala nga na kanimo kung nagkinabuhi ka aning pagpakighilawas, adultery, God has given you a space to repent. Again, God has given you a space to repent sa imong mga sala maigsoon. And I believe wala malipay ang Dios kung nagkinabuhi ka na nga sala maigsoon. Kahadluki ang Dios sa posible nga silot sa Dios nga kanimo igsoon. God gave her a chance, o hinumdumi, God's patience has limitation. Take note sa word verse 21. And I gave her a space. Wala siya unlimited space nga gihatag. No. Doon na siya limitado lang maigsoon. So in other words, ang pasensya sa Ginoo naabayay kinutuban. Ang pasensya sa Ginoo mapupos biya maigsoon. Higala ayaw gayud paabuta nga maabtan ka sa pagkapupos sa pasensya sa Dios nga wala ka makahinulsol. God's patience will soon wears out. Gipakita diri nga verse nga adunay pasensya ang Ginoo maigsoon. Gipakita diri nga verse nga ang Ginoo nagtagad siya maigsoon. Now, and I gave her space to repent. Wow, pagkanindot. But pasabot, ang Ginoo day maigsoon dili siya mosilot kun wala kaniya tagaig opportunity. Kabantay mo, daghay mga tao nga sa wala pakwaa sa Ginoo adunay mga daghay warning maigsoon. No? It may be kani nga message karon nga hapon mag-serve na ni nga warning kung nakadungog ka. Yes. Ayaw palo nga imong radio or ang imong Facebook maigsoon. Tagaig time ang Ginoo maigsoon. Nakigistorya ang Ginoo nimo karon kung naghimo ka aning mga butanga. Kahadluki ang Dios labaw sa kahadlok sa imuhang bana, asawa, higala kahadluki ang Dios kay ang Dios aduna say silot maigsoon. Now, mao kini number 2 maigsoon, God's patience will soon wears out. Higala ang pasensya sa Ginoo baya mapupos. Ug akong paghangyo gyud ayaw paabuta nga maapsan ka sa pasensya sa Dios nga mapupos. Grab this opportunity. Diha sa imong gilingkuran baka pangayo ay naginoo pasaylo ako dili pa uhay ang tanan maigsoon. Kung matinud-anon lang gyud ka nga mobalik sa Ginoo maigsoon, dawaton ka sa Dios. Pagbalik ani nga ma-lifted na kining quarantine, pwede na ta makasimba, naghangyo ko nimo. Pangita og church asa ka duol nga makasimba nga nagwali sa kamatuoran, balik sa Ginoo. O tingali sulti ang pastor na pastor pasaylo ako, nakasala ko sa Dios, ako moangkon ko ani nga sala, mobalik na ko sa Ginoo. Importante na maigsoon nga naa kay commitment sa Dios, naasad kay commitment sa tawo maigsoon. Kaya aron mahimo ka nga ma-remind sa imuha nga nabuhat maigsoon.
Salamat ini nga lesson sa Church in Chatera nga naghatag ka natog nindot kayo nga mga lesson maigsoon. So I hope naminaw mo. Number 1, God's praise. Puro ni letter P. No, dali ni mahinumduman. Number 1, God's praise was given to the faithful believers. Wow, pagkanindot. So alang sa mga nagmatinodanon nga mga Kristohanon, ay lang gyud mo kagool. Kay balaka. Kay ang Ginoo nakakita gyud sa inyong kahago. Pero alang sa mga nagpalayo sa Dios, dere hinumdumi pod, God's patience will soon wears out. Higala og sasakyanan pa adunay wear and tear, so moabot ang panahon nga mapupos ra pod. Maupos ra pod ang pasensya sa Dios. Ikatulo maigsoon ato makita diri maigsoon, God's punishment kini moy kuyaw. God's punishment will come to unrepentant believers. Sa dihang giwarningan sila, look at verse number 22. Mingon mo dinhi, behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her. So katong mga tao nga ni share og the same lakton nga istorya, si Jezebel gina-picture sa maigsoon nga kung naghimo kag sama sa sala ni Jezebel, no? Kung naghimo kag sala, them that commit adultery with her. So sama wala naman si Jezebel karon in relation sa church karon. So sama sa gihimo ni Jezebel, kung naghimo ka ani, ingon sa dinhi, the same message ang Ginoo para nimo. Matud pa dinhi, them that commit adultery with her into great tribulation. So kining sala nga adultery mo resulta gyud kini great tribulation. Except, so adunay end note, except they repent of their deeds. So adunay kondisyon maigsoon nga gawas kon sila magahinulsol sa ilang mga binuhatan. Look at verse number 23. So adunay punishment day maigsoon ato makita in verse number 22, great tribulation. Nakita ninyo? In verse 22 na ay great tribulation nga gitagana ng daan. Kadluki ni. Doon na great tribulation. Nakita ninyo maigsoon, dili ta pagkabuta. Naa ang kamatuoran sa Bible. No? Yun sa dinhi, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except. So nagpasabot nga, kung dili gid sila maghinulsol, adunay punishment. Mo ni akong giingon, ikatulo, God's punishment will come to the unrepentant believers, maigsoon. Great tribulation na yung giingon, oy. Number 1, kining mga Kristohanon nga nagpractice og adultery karon, wa ako kabalo ha. Pero higala ang Dios nagagamit ani nga mensahe para pagpakig-istorya nimo ron. Paminaw lang. Kung naghimo kag fornication, naghimo kag adultery, ang Ginoo nakakita biya migsoon. Pero higala adunay great tribulation nga paingnan nimo. Unsay mahitabo pastor? Pananglitan sa imong pamilya, nagtuo kuno ka nga adunay kalipay imong pamilya kung imo nang buhaton? Igala, o naghimo kag adultery, naghimo kag fornication, selfish ka nga tao. Ikaw nga naminaw ron. Kung naghimo ka aning butanga, selfish ka nga tao. Imong kalipay, imong kaulag, ra imong gitagbaw, wa nimo hunahunaa ang kinatibuk ang paingnan sa imong pamilya. Yes, tinod. Giguba nimo imong pamilya, giguba sa nimo ang pamilya sa laing tao. Kahadluki higala nga adunay great tribulation. Makaluluoy imong pamilya og maguba ka na, makaluluoy ang imong future, maguba ka na maigsoon. Mao kanay consequence sa mga family nga adunay mga bana asawa nga selfish kayo. Ilang kaugalingon ra nga kaibog, pangibog, kaulag, ang ilahang gilibre-libre migsoon. Sa di pa nimo na buhaton ug wala pa ka nakabuhat, to God be the glory, apan hunahunaa sa makadaghan nga ang paghimo sa ingon usa ka selfish nga butang ug ang paghimo sa ingon magadala og kaalautan, tribulation sa imong family. Basaha ang Bible. I will them that commit adultery with her into great tribulation except they repent. In other words, repentance cancel. Mao ni maka-cancel sa God's wrath. Maura na yung solusyon maigsoon. In other words, kung maghinulsol ka, makancel ang kapungot sa Dios. Pero dili ka maghinulsol, patuyangan nimo hangtod nga nagdagan ang pasensya sa Dios sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. May pastor, man lagi ko bunali. Hey,
ang pasensya sa Ginoo nagdagan pa sa imong pamilya. Tingali dugay na ka naghimo. Hey, ang pasensya sa Ginoo nagdagan pa. Pero hinumdumi ang pasensya sa Dios na ay kinutuban maigsoon. Oh. Look at verse number dire maigsoon. Look at verse number 23. Mo ni pait kayo maigsoon. Sometimes selfish kayo ta. Tanawa in verse 23. And I will kill her children. Kinsa maning her? Si Jezebel. Pastor, unsa may labot sa mga inosente nga mga bata nga patyon man? Yes, mayong kaunsa may labot, pero mao kanay collateral damage, mao kanay consequence. I will kill her children. Pastor, naabay sala ang mga bata? Wala. Sometimes ang sala sa ginikanan makaapil. Ang mga bata sa silot, muna mga mama, papa, huna-hunaa taho ninyo. Huna-hunaa, ikaw naminaw ron. Huna-hunaa daw. Mag-antos, mamatay, usa sa imong anak. Kabantay mong David, kasala sa David ni Bathsheba. Sa naitabo sa ilang anak. Gipatay sa Ginoo. Gipatay sa Ginoo. Say, nagkinahanglan tag pahinumdong kinahanglan tag makamata ba? Ayaw paabuta nga adunay patyon ang Ginoo sa imong pamilya, usa ka mo balik sa Ginoo. Ako kabalo kasi naghimo ani karon, pero naghimo gali kag fornication, naghimo gani kag adultery para nato nimo ni nga mensahe migsoon. Many innocent lives will suffer migsoon tungod sa sala sa mga ginikanan. Kinsa maning her? I will kill her children. Jezebel. Patyon ang mga bata with death migsoon. And all the churches shall know. Sometimes, ang Ginoo tudluan tag lesson the hard way. Di ba? And all the churches shall know that I am He which searcheth the reins and the hearts. Aron ta maka-learn og lesson, and all the churches shall know, para baluta, para maka-alimadmad ta, para makakat-on tag leksyon maigsoon. Application na to karon nga hapon, ang gustuhanon ka nga nag-backslide, maluoy kas imong mga anak. Basin baya sila mo ay maka-appeal sa kapungot sa Dios. Tinood. Basin lipay ra kayo karon kay nag-backslide ka, lingaw kay ka sa imuhang fashion, lingaw kay ka sa imuhang lifestyle, pero higala tanawa daw, basin na ay laing kinabuhi nga nag-antos tungod sa imuhang kabuang. Basin naghimo kag fornication, naghimo kag adultery. Hinumdumi baya, God will rewards us according to our sins. Look at verse 22. 23. Tanaw, sa ingon, and I will give unto everyone according to your works. Buto sabot, kung nagtanom kag dautan, makaani sad ka og dautan. Kung nagtanom kag maayo, amen, makaani ka og maayo. Wow, pagkanindot. Balansi ang Dios migson. God is just. No? Og ang tanang nagahimo sa binuhatan ni Jezebel will share the same tribulation maigsoon. Hinumdumi, dili mo tolerate ang Ginoo og sala. Hinumdumi gina, God will not tolerate sin or wickedness maigsoon. God will not tolerate. Og hinumdumi, repentance is the only way to escape judgment. Hinumdumi gina, repentance is the only way to escape God's judgment. Look at verse 22. Tanawagan nato balik. Maulan ni paagi nga maka-eskapo ka maigsoon. Repentance, behold, I will cast her into a bed, matud pa dinhi, and them that commit adultery with her. Bot pasabot maigsoon mo ni adultery, fornication has consequence maigsoon. No? Pero siya, except they repent. In other words, kung maghinulsol dayon sa katao maigsoon, maka-escape siya. Pwede siya kaluyan sa Ginoo. Higala ako nagadala ko sa mensahe karon nga hapon. Higala basin baya kini nga mensahe karon nag-serve kini og pahinumdom nimo. Tingali bana ka nga naana ka ani nga gawi migsoon. Higala ayaw paabuta nga naay kauban sa imong pamilya nga kuhaon sa Ginoo, usa ka makakat og leksyon. Ayaw paabuta nga naay anak nimo nga kuhaon sa Ginoo, or loved ones baka nimo nga kuhaon sa Ginoo.
aron ka maka-realize. Pastor, ngano malagi na among silingan, daghan malagi nag mga inana. Higala, kung dili sila luwas, tingbon ra si Ginoo sa imperno. Pero higala og luwas ka, di naman ka ma-imperno gud. Pero luwas ka, gabuhat ka ani, diri ka paninglon sa Ginoo. Dili naman ka paantuson sa imperno, dili na oy. Kay ngano, pag rapture magod, dala ta sa Ginoo, kun unsay kabuang imong nabuhat, dili na kaana silutan. Mao na timan niya. Kung Kristohanon ka, luwas na ka, nakadawat na ka ni Kristo, ug unsay imong kabuang karon, fornication, adultery, dili na ka silutan ana pagbalik sa Ginoo. Mao na nga kung nakahimo kag sala kung Kristohanon ka, diri ka paantuson silutan sa Ginoo. Ug ang sakit migson, basin usa sa imong mga anak, kwaon si Ginoo. Tudluan tag lesson the hard way. So, lisod kayo migson. So, and I believe nag-remind ni nato karon. Wow, salamat ani migson. And the last migson mo ni God's prize. Adunay premyo, no? Nindot, no? So, alang sa mga nagmatinud-anon, God's prize is reserved to the faithful believers. Wow. Look at verse 23. Naay premyo, kay niingon magud sa dinhi migson. Naay premyo mo ni nga duha ka katay o grupo atong gi-share karon sa mga nagtinarong. So, ayaw ka gool kung nagtinarong ka. So, na kay reward. Pero kung wa ka magtinarong, dapat kulbaan na ka. Kay naay gianda man Ginoo nimo. Look at verse 23. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He which searcheth the reins and the hearts. Ang Ginoo ngita sa eksakto nga motibo. And I will give, look at 23. And I will give unto every one of you according to your works. So according to your works. So naghimo kag maayo, naay reward. Look at verse 26. Tanaw magson. Wow, naay reward. Ayaw kabalaka, naay reward oy. And he that overcometh, sa pito ka churches, mo ni word gigamit, overcometh, kung ano man ang basahon. And keep it my works. So, nagabantay sa akong mga buhat, unto the end. So, hangtod mahuman. Hangtod sa katapusan ba? Him will I give power over nation. That is reward, Migson. So, him will I give. So, dinhi gipakita in verse 26 nga ang Ginoo naa say reward sa mga overcomers. Naa say reward katong mag-faithful unto the end. No, gibalik sa ni Migson sa church in Smyrna, be thou faithful unto death. Karon, keep it my words unto the end. So, salamat ta nga ang Dios just. Sabot pasabot na pastor, kabalo siya mo tan-aw og nagbuhat kag maayo, daghang kag reward. Kabalo siya mo tan-aw nagbuhat kag dautan, na kay consequence. Wow, salamat. Atong Dios dili siya bias. Salamat ang atong Dios maigsoon, kabalo gid siya. No? Muning importante nga naa kay saktong nahibaluan sa Bible para makabalo ka. Look at verse 24. Manang di lang gid mag-uol kung nagtinarong ka tanawa. Di lang mag-uol kay kining pagasakiton katuro maning naghimog dautan. Look at verse 24. But unto you I say, tanawa, unto the rest in Chatera, but pasabot katong wala magbuhat sa ingon, as many as have not this doctrine, katong gitudlo ni Jezebel, and which have not known the depths of Satan, kining kalalom, kamaro ni Satan ba? But pasabot, wala mag-practice kining pagkadautan ni Satan, as they speak, yun siya, I will put upon you none other burden. So, ako wala ko'y gidugang ninyo nga laing gibugaton. In other words, ang Ginoo siya nga ay kabalaka, dili tiga pagasakiton, dili ti kaapilon ani. No? Karon bitaw nga time, no? COVID-19. Ang dapat bitaw mahadlok, no? Katong nag-backslide. Di ba? Kung Kristohanon ka nga nagmatinud-anon ka, di ka mahadlok, oy. Ayaw ka hadlok. Yes, tinod. Kung Kristohanon ka nga nagmatinud-anon ka, dapat dili ka mahadlok. Nga naman, ang Diyos mo'y nagabantay nimo. Pero kung Kristohanon ka nga backslider ka, dapat ikaw mo'y makulbaan ani. Kay mingon ang Bible, as they speak, I will put upon you none other burden. No? So adunay reminder ang Ginoo migson. So challenge nato ni migson nga ang Ginoo baya nakakita sa tong binuhatan. Then unsa man nga reward? Adunay tulo ka reward tanawa.
Tulo ka reward ang ihatag sa Ginoo kung mag-faithful ka. Look at verse number 26. Ito ni siguro, 26, tanawa. Look at 25 usa Migson. Insa nga, be thou faithful, hold fast, tanawa. Look at verse 25. But that which ye have already, unsa man tong ye have already? Katong faithful siya sa works, faithful sila Migson sa patience, charity, faithful sila Migson sa service, faith. So, insa dinhi, but that which ye have already, hold fast till I come. In other words, maintain that. Muna ibot pasabot. So, ug sa imong nabuhat karon kung nag-faithful ka, maintain na. Ug sagrado pa, mintinahan na. Excellent na imong gibuhat. Wow, pagkanindot. So, kung naghimo ka na siya nga, hold fast that which ye have already. Hold fast till I come. Be faithful. In other words, Migson. Nga naman, nasa reward in verse 26. Tanawa, look at verse 26. Pagkanindot ani nga, kung masabtan lang gid bitaw nato, ma-appreciate na to. He that overcometh and keepeth my works unto the end. Tanawa, sa iyang reward. To him will I give power over nations. Kanus aman ni pastor, during sa millennium, 1,000 years, Migson. 1,000 ha? Dili na 100 years. Dili oy. Makaabot pa batag 100 years. But speaking of 1,000 years, no? Pila man ng 1,000? No? Napulo ka 100. 1,000 years ta nga mag-enjoy, Migson. Whereas kung backslider ka, Migson, and I believe makaapil man ka sa gihapon sa millennium, pero Migson, and I believe dili ka possibly subject ra ka dito, dili ka wa kay authority, no? Ingon pas ubang pastor, basin Metro Aid ra ka ato, no? Di ba? Basin Metro Aid ra ka ana, Kristohanon ka nga backslider, karon social kay ka, arti-arti kay ka, o unsa ba ka imong gawi karon, o unsa ba ka imong kinabuhi, murag sikat kayo ka, pero basin pag-abot sa millennium, hipos ra kag basura. Muna isulti sa ubang mga pastor, wala man na sa Bible. Pero yun siya, I will give power over nations. Ikaduha, Migson, look at verse 27. And he shall rule, so connected ani Migson, he shall rule them with the rod of iron. Kaning he, mao maning overcomer. No? Kay pareha man ni sa rule ni Christ. Tanawa, he shall rule them with the rod of iron. Klarohon tanig sa buta, ang overcomer ni. As the vessels of a potter, they be broken to shivers. Look at verse number 27. Even as I receive of my Father. So, kining nga authority, kining nga power, mausad ni ang i-execute ni Christ. So, we share the same privilege, we share the same blessing with Christ during sa millennium. Mao bitaw nga to ang faithfulness karon, Migson, doon na ragid ni reward. No? Karon samtang wala pa ni balik si Kristo, mao ni atong reward, amen? This is the time nga magtrabaho ta para sa atong reward. How? Doon ay reward ang Ginoo, Migson. Ikatulo, look at verse 28. And I will give him the morning star. Wow, pagkanindot. Unsa man ning morning star, pastor? Basta mauna. Pero si Jesus Christ in Revelation 22:16, gitawag pod si Jesus og the morning star. Wa ta kabalo unsa nang morning star? Tingali basta kay ingon ang Bible. Sud pod mag-interpret tag ato-ato nga wa kita kabalo sa tinuod nga hubad, maura man ay gibutang, I will give him the morning star. Sa Revelation 22:16 tanawa gali gamayan, ingon man si Christ nga morning star siya. No, Revelation 22 in verse number 16. So in other words, Migson, so and I believe ang pinakanindot na to nga reward, Migson, kauban na to si Kristo. Amen? No? And Jesus, Jesus sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Wow, pagkanindot. Amen? And I believe, reward, Migson. Sa may reward nimo? To be with Christ forever. Wow. Pagkanindot. Salamat aning Church of Chatera. Adunay upat ka butang ato nakita, Migson, to review. Number 1, God's praise. Matod pa dinhi, God's praise was given to faithful believers. Kaduha, God's patience will soon wears out.
hadluki nga ang pasensya sa Ginoo mapupos ra. Katulo, God's punishment will come to unrepentant believers. Kaupat, God's prize is reserved or reward for faithful believers. Gala, kumusta ka karon nga hapon? And I believe ang church adunay ang Ginoo adunay mensahe sa matag churches. Hinumdumi baya nga dili aksidente nga nakadungog ka ani karon nga mensahe. Ug ang Dios adunay gusto nga imong pagabuhaton. Higala samtang naapatay time, get right sa Ginoo. Og nag-faithful ka nga Kristohanon, be faithful hangtod sa katapusan maigsoon. Og tingali karong hapon naminaw ka bisan sa kalawasan wala pa ka kasiguro, higala dawata si Kristo, saligi si Kristo maigsoon. Ako naghangyo kanimo maigsoon. Nga imong dawaton si Kristo karon sulod sa imong kasing-kasing. Kung wala pa kay kaluwasan, pangayo Ginoo luwasa akong kalag. Dawaton ka nako karon sulod sa akong kasing-kasing. Wa ko kabalon sa akong unahan, pero akong kaluwasan ako itugyan nga kanimo Ginoo. Pasaylo ako. Sulod sa akong kasing-kasing saligan ka nako nga mao'y namatay dito sa krus, bayad sa akong mga sala ug luwas ako. Higala ko nimo kanang gibuhat, ang Dios magahatag kanimo kaluwasan. Alagari ang Dios, ihalad imong kinabuhi sa Dios hangtod siyang pagbalik. O tingali Kristohanon ka nga nalayo ka sa Ginoo, higala paghimog prayer. Ngayon ay na Lord, saylo ako. Ako nakita akong kaugalingon karon nga hapon ani nga mensahe. Saylo ako Ginoo. Dili ko gusto nga moabot ang judgment na dili pa ko makahinulsol. Ginoo, pasaylo ako. Restore unto me the joy of thy salvation, and create in me a clean and pure heart. Gala ang Ginoo maghatag kanimo kalipay, tagbawan sa imong kinabuhi. Higala ang kalipay nga tinud-anay maangkon lang nimo kung ikaw mobalik sa Ginoo. Walay kalipay oy kung mopalayo ka sa Ginoo. Troubled mind, panigala adunay peace kung mobalik ka sa Ginoo. Maigala daghang salamat, to God be the glory. Salamat sa mao nga mensahe sa Dios ang himaya tanan. Daghang salamat sa naga-monitor kanato sa Facebook Live. Dadini si Salin Milyar, Luzminda Amumonpon, mayong hapon ninyo ma'am, og matod pa din ni Amen, I believe. Og mayong hapon pastor, naminaw mi diri Loloy og Christy. Salamat ituod. Og sa tanan nga nagasunod sa Facebook Live, daghang salamat migsoon ato pagampo nga ang Dios sa gihapon maga-enrich kanato sa iyang treasures dinhi sa Book of Revelation, the 7 churches. Ang Dios maghatag kanato dugang kalipay, kadasig sa atong pagpangalagad bisan pa ani nga panahon karon. Salamat kayo sa nagapaminaw kanato sa radio. Daghang salamat og mayong hapon. Kini na lang inyong higala sa kahanginan manamilit. Pastor Ricky Belmonte, mingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kaaban ako din ni si Brad Reinhardt. Sa ngalan na lang sa tong station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini inyong higala, Pastor Ricky Belmonte, mudapit kaninyo sa pagpaminaw sa sunod gayon ug sa samang istasyon. Mingon daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. To God be the glory. Sa milabayng usa ka takna, inyong nabati ang tulumanon. Bible Hour. Bible Hour. Uban kang Pastor Ricky Belmonte sa Outreach Bible Baptist Church. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.